Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur Congo 26 TV. Nous sommes le 23 août 2024. Voici les sujets de notre actualité d'aujourd'hui. Nous allons parler sur la sortie médiatique de l'opposant Frank Diongo et nous allons clôturer notre actualité par la demande de l'opposition congolaise pour les dialogues internes. Je suis Christian depuis Congo 26 TV. Mswahili tunaongelea maongezi ya mpinganaji Frank Diongo na tutamalizia habari yetu na wito wa opposition ya Kongo ya mazungumzo kati yake na serikali ya Kongo na serikali ya Bwana Felix Tshisekedi wa Mulumba. Ndo sije zetu mbili zenye zitatuunganisha magharibi ya leo. Msisahau s'il vous plaît kugabula, kujiabone na kupenda ili kazi za Bwana sipate kuendelea. Unajua ukigabula, ukipenda, ukishare na ukikomante, donc inakuwa sawa vile ulipana masasi, kwa sawa vile ni kuvita afu unatoa msaada ya masasi. Njoo kazi gisi nasema ya Bwana ipate kuendelea. Hapa kwanza ni toujours la politique, na unaona politique ya Congo c'est juste ya Waingereza wanasemaga it is what it is. Na jinsi unaiona na njoo hivyo hivyo. Acha nianze na opposition yote en général. Depuis 1960, donc de 1960 à 1963, Lumumba alikuwa na combattre, milite ya Lumumba alikuwa na combattre juu ya independence. Ile walimpatiaka ya independence ilikuwa ya donc liberté ya 2 mois et demi, ile wakiatuambia kama ni 3 mois yenye kwenye yaka. Il y a pourquoi les impérialistes, pourquoi wale watu wanaitaka ba impérialistes, wale ba capitalistes, ba west, wale ba rumbaya hapakuwa napendaka Congo ikuwe libéré. Tellement qu'il quoi état privé, donc il quoi bien, quoi parcelle ya Leopoldin, mwenye alikuwa anajiita Semi King wa Leopoldin, mwenye wa kufikishaga mgulu yake Mkongo, mais alitumaka tu njo watu ndio balikuwa na exploiter inchi na kumbebea. Sasa depuis date mpaka leo bale batu piko bale bazungu baromba ya bakupendaka Kongo iyo ipumue. Donc bali preparaka ou bien bali faka iforo yabo yote kusema bamalize bale batu balikuwa na ideologie, balikuwa na idée ya nini ya Lumumba. Juu Lumumba on dirait que Lumumba kwa na idée peut-être mbaya juu ya inti, mais bale batu balikazaka, bale bazungu, bale ba impérialiste, bale ba capitaliste, bale ba occidentaux barombaya, balikazaka bakamaliza ile generation ya Lumumba yote. Surtout bale balikuwa karibu na Lumumba juu kwa sababu wakati ya Yesu alikuwa anatembea na wafuasi wake. So donc make sure banamuua Yesu na make sure banaua na wafuasi wake. Ndio ilikuwa ndio nani ndio Lumumba naye balifanyaka vile. Donc balifaka yabo yote bamalizane na Lumumba, kisha bamalizane na wafuasi ba Lumumba. Wafuasi ba Lumumba naweza sema umoja, sema kwa sababu Pierre Mulele. Pierre Mulele Mkongo hakuwagi na histoire, hakuwagi na politique, batu abamsomaki, batu bamingi abamuyuga kana mwinyore, alors que c'était un vrai lumumbiste, c'était un vrai patriote. Donc nos patriotes mwalikuwa kwanza mwele inchi kuessayer kudévelopper politique moya hivi, politique congolaise yenye ngapashwa libérer Congo na kulibérer peuple congolais. Malheureusement alikuwa contre les occidentaux et voilà hawakumwandikaka pakwaga histoire juu yake mpaka leo. Sasa ile 1960 1963 balijaranja kanza tu créer ma opposition ya ajabu. Juu Lumumba alikuwa anapiganisha, mais alikuwa shakuwa na traite bakosha créer sa vile opposant wake Mobutu. Alikuwa na frapper Mobutu, alikuwa na frapper sa biko na Lumumba. Alors que hapakuwa na Lumumba. Physiquement balikuwa naye
me muesprit yake Mobutu na mwakili yake yale kama kwa na Lumumba alikuwa anatafuta na maendeleo zake, ndio balikia tuachia bakatu create opposition moya ya ajabu, na mpaka leo ile politique donc bali bien seme profile ja ile nchi hayakuwaka na orientation. Tuko na ce sont des oppositions anjua iko moyo. Tuko na maparti politique zenye hazina ma orientation idéologique, hazina ma orientation politique. Utaiangalia ni parti politique yote ya Kongo, so unataiangalia unataka kuwazo juste bivale ba opposer banataka fanza bi opposition nataka fa Kongo, haukaleki na comprendre manke ni mai na mafuta walichangaka, donc haukaleki na comprendre. Ndio nasema kama haina pays haina orientation idéologique, hawezi yuwa hii parti politique policy yayo politique yabo ni yaye. On dirait ma parti politique, on dirait hasikuwaki na ma statut wala na ma constitution kwenye peut-être so napenda uelewe beba nataka fans wala bi politique yabo iko jiju usome uelewe. Tout ba politique congolais, que ça soit au pouvoir ou opposition, ni watu wa moyo hivi habashimamia habafanzaki bye baliandikaka, habakoi cohérent na bakoi constant. Donc inakuwa nguvu kusema uba comprendre ubaelewa wezi baelewa. Dernièrement hapa kwa élection, hii élection ya ilitoka Aisha, hii élection ilikuwa niwahi kusema dernièrement hapa, nisema kama ni élection moja yenye haungeweza comprendre. Ukiangalia message ya opposition, ukiangalia message ya pouvoir, so na picha zote fasi moja hawezi comprendre message yabo ilikuwa nini. Donc message ya opposition, message ya pouvoir hawezi comprendre ilikuwa nini. Kusia propaganda zao wote hautaelewa walikuwa fani. Mais pakia tuko opposition akasema no inaenda kwa election. Sasa wanaenda kwa election abana message. Mais wanaenda kwa election kila mtu anakuya ataenda kwa election. Hata na hiyo kama hata iweza. Tu hawakuwa na idea kusema kama no hapa election tuko naenda iko. Eske tuko na nguvu tutaweza tutakomba, eske bwana tunaweza kufanya competition na bwana mwiko pouvoir. Bwana alifikaka kwa hii pouvoir na ndio alimletaka. Iko na nguvu ya je. Hapa kujiuliza hivyo. Ndio Kongo sasa kufanya politiki ya bajuliza kama hiyo wajipoza kama question wanataka na kuya. Wale kusema sasa kwa sababu vile wengine nasema no umwe tuko na hii pouvoir. Na sisi tuko na pouvoir, acha tujikaze tuorganize opposition ikuwe moya. Comme ça tu présenter kama ni mtu moya. Ndio tume kwa election. Balishindwa kujua egoism. Mais haiko egoism. Au juste ndio gisi biko structuré. Parce que tuko na opposition na parti politique zenye hazina structure, haziko structuré. Sio ba révolutionnaire. Sio watu biko na combattre assez du pays donc pays quoi normal. Na balifanya nini? Balifanya vile jani ni juu ya egoism. Kila mtu anapenda onekane ndio chef. Tandis que mainchi zingine, mapays zingine
ikishakuwa question politique et que les politiques ya ile inchi tel que Congo na comprendre kama no batu ko fa politique kwa watu washaanza kufa. Batu ko fa politique depuis 30 ans wanafaka politique yenye haionekani. Ingekuwa wengine wanafanza kai wanasema no shinoya kama shindo benye inchi ces pays ici nous appartient et nous devons les léguer à nos petits enfants ou à nos petits fils. Donc tuache politique tunafanza mkie kwanza tuache kwanza ya mapolitiki juu ya mapolitiki walituletea ni vya wazungu ni mapolitiki zao walikia banakia wanatuandikia vitabu tunasoma vitabu na taleta mateori tu tunasomesha mateori ni tuache kwanza hivi tu watu ndio kwa kufanya watu ndio kwa kufa tuache kwanza hivi mapolitiki tuongee kwanza atake familia shipeke tumalize tu hiyo problem ile juste inaweza kwa nini hivyo hawakoi kule kila mtu anakuwa shefu kila mtu anakuwa pomba kila mtu anayua politike kila mtu anakana na rêver kuwa president kama mimi hapa niko na rêver na mimi siku mwana nikuwe president mtu nikatalia haina vile mimi niko na rêver na mimi kesho naweza kutana na mimi nakuwa president so mwale mareve biko nayo kila mtu kuna rêver kila mtu ni pomba kila mtu ni chef hapakuagi na ile nguvu ya kusema sema wanaweza ongelea fasi moja comme un seul homme la wala kujimobiliser comme un seul homme taba naenda kuma election kupisa naenda kuswandiza election vile unaona banajipa eparpillé kutana huyu hapo sasa kuna kusema na hata tuseme ma mouvement progressif hizi mouvement progressif tu il faut tuangalie kwanza uwe kwa mingi hivi hapana tufesa tunani hata mouvement moya yenye tutaenda donc yenye naza tutuma tunani tu inaweza tusukuma kupata pouvoir hapa faki vile juu ya egoism mais haiko egoism sana ni juu ndio polisi yao ndio politique iko ndio sinchi structure ya inchi bali structuraka na banani bali structuraka vile ni baswandiza ba koloni juu uko nakutana Kongo unakutana kama pouvoir mko na baswandiza ba representer ba nini ba impérialiste unaenda mu opposition mko ba representer ba impérialiste so iko sasa kienda huku mu pouvoir unataka mko ba M23 kendo pour mu opposition unataka mko ba M23 et c'est pourquoi mnaona vitu havibajirikaki vitu viko vile tu comme si hakuna kibashaka fanza depuis Congo ilikuwa envahi ou bien Congo ilikuwa agressé. Nasema huko kote mtanisisi peut-être na bulula vya mingi virefu vyenye make sense. Mais niko napenda niexpliquer hapa juu ya maparti hizi parti. Niko napenda niexpliquer hapa juu ya parti politique. Niona piko papier moi iko na circuler kwa réseaux sociaux. Na ile papier anasema kama no Katumbi bon sio kama ni kweli mais il paraît inaweza fana sana ni kweli. Wanasema kama Katumbi Moise Katumbi Dr. Denis Mukwege na Martin Fayulu piko na lomba dialogue interne na balienda mbali wakasema kama jua ile insécurité kueste ishi il faut pas kuwe dialogue interne. Sasa suna juliza dialogue interne parce que nous avons une classe politique yenye inakala inatuonyesha kama problème ya Congo ni juu Fayulu na Katumbi abaelewani ni juu Mukwege na Felix abaelewani ni juu Martin Fayulu na Joseph Kabila abaelewani ndio wanataka tuoneshe alors que réalité haina njo vile kulomba dialogue interne bien sûr mnaweza ilomba dialogue interne mais le problème haiko dialogue interne wala haiko opposition wala haiko pouvoir ndio maana vitu haviko bien kama vitu haviko bien erreur inaweza kuwa kwetu kwanza atake peuple de
ni baswandiza ba politicien. Tuko na parti politique kama ni 700 kama ni 1000, mais mwanzo ma parti politique zote habana maide sawa sawa. Uko nakutana na hii parti politique biko na maide bana adopter politique ya ba liberal. Unakutana hapa bana adopter politique ya ba démocrate. Unakutana hapa bana appliquer politique ya ba communiste. Unakutana hapa bana appliquer politique ya ba socialiste. Unakutana hapa bana explique bana adapter politique ya ba nini ya ba realiste. Unakutana hapa biko na adopter politique ya nini ya banani yenacho ya ba gauche. Abo nzona kuna politique ya ba droite. Abo unaweza kutana huyu yuko na politique ya sawa ya ba dictateur. Ndiko kule. Kisha wale watu uko na baita wote fasi sasa bakikala fasi moya baongee. Na aliishia pale mbale mwenzo wa parti politique. Unakutana piko zimoya zilikuwa formulé na Rwanda. Pikiringe parti politique unakutana zilikuwa formulé na Uganda. Piko nyingine maparti politique hivyo yeko pale jua franga. So ukibauliza ukikutana nao na wauliza naambia kwa ideology orientation idéologique yako hawatakwambia. Mais peke leo wanasema kama no il faut quand même pakwe tunafaa appel ya dialogue interne. Sasa mtu akijiuliza sasa batenda dialogue nini? Juu insécurité chez Quest batenda dialogue nini? Juu wote tunayua vitu vya Quest haiko vitu vya kwenda ongea waseme na fichamu. Na kuku na ndege kila mtu ashaka hivyo. Tunayua problemi kwenye iko na tunayua kwenye tokaka. Sasa mnajichanga vile. Mko wale watu ambao unakutana ni ba Uganda na parti politique za Uganda. Unakutana mwa ile parti politique ya Uganda. Iko mu opposition na iko mu donc mu parti mu gouvernement. Deuxième chose, moi hizo ma parti politique zinaexiste Congo depuis atuyazaliwa. Zile parti politique ziko. Wala kama zile parti politique il y a au moins 30 ans. Zina existé. Mais quoi qu'il y a combien comme non, il y a quelque chose tunaweza kuchanger kitu. Comme Evan. Asa wewe 30 ans. 30 ans uko na lité. Vitu havibambiki. Vitabambika mpya après combien d'années? Il est ma parti politique 30 ans. Tellement que wanakutana na shit peuple tuko faible, hatuna uwezo wa kuya kurejeter, tunatushinda kiliko kilo kutushinda, biko na politique ya kilo kutushinda. Wanatumikisha politique ya nini ya tribal, wanatumikisha politique ya mavaleur ethnique. Wanatumikisha politique ya distraction. Donc wanatumikisha politique moja hivi ya hawakuservire kitu, nuko amure nao, unatombe muamuru nao. Tuko muamuru na wale ba lideri wetu. Mais hawatusaidie kitu. Lakini tunawapenda sana. Na gisi bana comprendre kama nous tunawapenda sana. Voilà. Et nao biko na vrai par rapport ya comportement yetu. Alisema hata Mandela asi tutadili na mtu mwetadili na itadepende na kisi kuna kia kwetuko. Nabo banakiaka kwetu kutufa gisi tuko indépendant na shipe gisi tuko attaque peuple. Je me demande comment après 30 ans ule tunaonaka ule mtu moya anakuyaka bashenda banamfunga anarudia banafungula anarudia ule mtu tunayua kama ni corrompi ule mtu tunayua kama ni traitor ule mtu iko muleta anatumika katungaliki na msifia tumia kayote na tuko na expect na tuko na chunga kama no vitu vinaweza bajirika vitabajirika kama uko na parti mkongo mko parti politique yenye mwayo parti politique parti ya hiyo parti politique iko inajiona sasa vile ni opposition na parti nyingine iko donc iko na A na B na parti nyingine inajiona vile sasa iko pouvoir hiyo parti moja umbrella yayo iko na deal
na wale watu kuna kitu agresser na tu unachunga ile parti aseme ndio tafuza wale watu asinjo tatupigania. Si ni paradoxal, ni paradoxe, si ni confusion hii. Ni parti iko natumika mu gouvernement na ni opposition ilitokaga Uganda. Ni parti iko natumika mu gouvernement na ni opposition ilitoka na origine ya Rwanda. Ni parti iko mu gouvernement na iko parti mu opposition inatoka mba imperialist. Kisha tuko na expect kama wale watu piko bia batafanza. Sa question kujiuliza batavifanza aye nani juna niko na batumi. Kunguvu gani wanaweza vifanza vile vitu? Si comprendre. Tukamata PPRD, ukiangalia PPRD biko mu opposition na biko mu gouvernement, quel que soit biko vote, mais biko mu gouvernement. Watu wabo mwa biko mu gouvernement. Maintenant tunachunga sema biko vitalite juu yetu. Tuenda kwa MLC, iko mu gouvernement, na wengine kwa biko mu opposition. Mais tuko nachunga sema biko batafanza. Ukienda mu INC iko mu gouvernement na iko mu opposition mais tuko nachunga biko basipo bya tafanza. Ukienda mu ICD hautayua hakuwa kimbele hapakuwa kinyuma. Auzi biko na tafanza. Ukienda kwa Moise Katumbi iko mu gouvernement na iko mu opposition. Assemblée pour la République. Sonini na bakia parti politique gani na bakia. Ubu ngine mdogo nabo uko vile. Ewa sasa keba politician ataka responsable. Bashashindwa kuikala wanasema no uma parti kwa mingi tunaona kama no habutumiki juu yetu. Ubu hakuna biko nafanza. Iko kama ni 30 hivi unavuleta ni fuyo tu kila siku. Biko mwingine bishakuwa tu pale ni kuchunga tukapate député. Donc biko mwingine bishakuwa juste bishakuwa pale juu kuchunga corruption. Tu Marco Savile Kaptiko Savile Kazembole ke mtu kona anasababu kama parti politique, anasababu kama ukishakuwa politicien unakalaga unaji donc atasema sio kujidone. Unakala unajisacrifier juu ya wengine. Mais ebo habakuwa tena kule parti ya sacrifice. Non, ebo bashakuwa beko pale iko nachunga tu angalia kama anaweza pata député au mwa bawili apate ministère naye aanze beba. Na telebaki na shi peuple ndio tuko vile depuis 96 mpaka leo tunaona ka wale wa opposa na bila kujirendre compte kama no aba watu kuna wanaweza kufanza tena hapo. Nisha kuwa pale ni kubeba tu franga. Hakuna wanaweza chunga semevi wanaweza kufanza. Hakuna wanaweza kufanza. Bia hapa kufanza m30 ile ma opposition mko mnaona ile opposition mko naona m30 bakufanya. Wangala wanaweza fanya nini? Mimi na watu abapendi kuachana nao. Bébé ko bien. Kangala mafamilia zao ziko bien, babibi yao biko bien, banabalaga bien. Batoto yao banasomaka kwa universite za mzuri, biko na magari za mzuri, manyumba zao kwa climatiser, mafrigo zao manani makicheni zao mnayala manyama, mnayala majuisi, mnayala donc drink moi donc kinywaji ya bien sana. Akigonjwa yanaenda mtunza Ulaya. Yeye iko na passport na voyage aka. Argent de poche inayala nayo. Mais bale tungana kakamana tu asewe zitashange. Sasa vile shetani anaweza geuka. Maki shetani ategekwa kwa Msamaria wala shetani anaweza kwa Yesu. Maki shetani ageuka kwa Yesu, maki dunia inapita naishi. Wala shetani asoma Biblia. Shetani akisoma Biblia siyo ile Biblia atakuwa alitoa wapi alisoma. Amuke haiko Biblia nasomaka. Bale bajo kuna lomba sai dialogue. Uko unajuza batenda dialogue nini? Kama unasema enda dialogue, banalomba dialogue intercongolais manake. Ma conglomérat d'aventuriers batu te bakuye baongee na sasa taongea
kisha vitakuwa kisha tongea itakuwa opposition. Role ya opposition au juste ilikuwa kisi najiita opposition na kwa ni kujioposer pouvoir na kiaka na hizi maide wataki opoza ateke na vyamzuri unakatala kwa unaleta vyako, unaleta idea vyako. A partir sa vile vyako ndio agenda unakuwa unasukuma mbatu na ndio inatumaka watu wanaanza weza kukupenda. Tu wengine wanafanya vile pouvoir kishakia na hivi naambia ate bwana kwa pendo kuna barabara kulitengeneza shi tukifua pouvoir tunatengeneza barabara shi barabara moja itakuwa mwe na linye tano gari za kwenda 5 gari ya kurudia barabara mnani moja. Ahoko na jenga tukalinye kanani kamoya barabara ya kalinye kamoya hakuna uko na hiyo. Ndio opposition na kwa vile akisa shi kule kunyumba hauiwagi kazi ya opposition ni aje na kazi ya pouvoir ni aje. Utasikia negotiation kwa nasema sasa wanaenda ku negotiate. Bashaanza negotiation. Abakatale kitu. Maki vivyo vyenye mtu kwa pouvoir ataenda negotiate na ndio hivyo hivyo. Hautasikia sasa mtu anakia na hii kwanza usiku anakia sana ku TV anakatala anakia kwambia wanaenda negotiate na waliongea A B C D na mwai A B C D ona vilikuwa penda bafanze ona gisi ataganye kitu atake pays ona ataganye kitu atake peuple ewa kwa kikuli. Utasikia wanaenda ku negotiation pouvoir anaanza ku negotiation hivyo. Ndio watika hivyo na ndio hivyo. Kama walisema no ba 23 mois mwikalo banapatia ministeri maki ndio hivyo hivyo na vinaenda vile. Pako najiuliza vraiment abatu pikwae. Abatu pikwae. Iska abatu wanafika mparlema. Mbona najiuliza nani mwanzo nipatie ile jiwe yenye Goliati yenye Daudi alipiga Goliati. Nini kwa nidumkize mwale parlema basi tu. Bishie pale. Ndio ifunge milango. Juu eko nguvu utaelewa. Hautaelewa. Wasema kuna tenda pesa wataenda ku dialogue. Ndio zaba dialogue nini? Ndio kesi nisema parti politique za Kongo iko nguvu kuzielewa. Parti politique na kuaga na natire yake. Na inadependra kana ideologie. Piko parti politique inaweza kuambia inaweza jiformer na kuambia kama nusie parti politique yetu shima contesta katu. Parti politique yetu si tuko ba révolutionnaire. Parti politique yetu si ni kuformer ba cadre. Lakini kule kwetu alikuwa kifo. Donc parti sombe magugu na ngano yote unachia fasi moja au yuaki hauwezi yua kubinani kubisepare. Dernièrement hapa niko nafuata niko na angalia news. Naona Frank Diongo aseme no ase kama iko Belgique. Alfa interview ku confrère wetu nani Piero Ruara. Ile interview so na yangalo tunasema tuko na validere kweli. Donc wale validere tuko na validere ba mwani kwa fata ni Frank Diongo. Ni mtu mwenye kwa opposition miaka mingi. Iko na experience na experience ya politiki ya Kongo. Iko na experience na bibi napita mle Kongo. Mais nisikia bibi mtu kona sema hala leader maki kuna ngesa vile kuna emotion. Emotion ya nini? Mpaka unaona na sense ya nani donc mtu anapata sense ya leadership. Bali muuliza question wanamuuliza Dia Felix. Anasema kama no yeye kunapenda watoe Felix atoke. Ndio anamuuliza sasa unapenda Felix atoke. Ndio ba mingi kunapenda atoke me so unapenda atoke na nani na kuna nini na apu ya Rwanda. Asi pays yote ile inaweza weza mtoa Felix sai ikuwe Rwanda ikuwe Uganda mimi niko d'accord nayo. Nikasema
Sema jamaa baba. Sema baba biko nafaa confusion ya politique na donc na tuseme na conflit kama inaweza kuwa conflit individuel kama conflit personnel. Mtu kama mko nafanya politique alikuwa kibia conflit. Politique inakuwa ni problème tu ya maide. Mnaweza kuwa mko naelewana na mtu na politique ya mtu, maide ya mtu politiquement. Mais comme social mko sawa naye. Unaweza kuwa upendi politiki ya mtu, uko na politiki yako na yeye kona yake, anakuja kupouvoir mbele yako, mais quelque soit upendi politiki yake. Kama unaona na ule mtu, hayakuwa aseme no mdomaine social hamtakuwa sawa sana naye. Hamtakuwa sawa. Hayakuwa aseme no mdomaine économique par exemple hamtakuwa sawa. Hayakuwa aseme no mdomaine ya religieux sema hamtakuwa naye sawa. Politika iko kivile. So kule kwetu kwa tunaona kama baba swandiza leader. Ebo akishakuwa mtu anakuwa na mtu kama anaona politika anakuwa sababu adui. Haiko vile. Haiko sema juu aseme juu mimi na watu waliona na idea za politika yako na yangu asiko sawa sawa. Hatuko na ideology moja. Aseme juu tuwezi changia. Mikule kwetu wanafanya fanya science changia. Na sasa bashako ba enemy sasa vile bajabu. Kisha nasema kama hakuna mtu mwenye iko naharibisha Kongo, hakuna mtu mmoja anaharibisha Kongo. Donc na Rwanda hayaharibisha Kongo gisi Felix iko naharibisha Kongo. Akapana example akasema kama no mine ya kule West ni ya 40 milliards de dollars. Felix aliujisha 1 milliard 800 000 dollars. Donc 1 milliard 800 000 dollars ndio Felix aliusha na mine ya kule Kongo kwa gouvernement ya Dubai d'après yeye. Mais qui nitira attention sana kwa nini? Ça vile naona tena yeye attaquer l'idée. Bien sûr ndio combat na pashwa mener. Na ile combat na pashwa mener à l'intérieur du pays. Mais yeye ndio kwanza tena angali nakimbia tena aende kala Belgique. Sana sasa uko kala Belgique sasa combat tapigana. Leader ni mtu mwakala na sacrifier. Leader kukufa sio problem. Mpolitiki inakuwa na waza bale watu walfa politique. Politique anakuwa na viser au moins. Bien sûr politique kwa na coopérer kama ina intérêt zake. Hiyo tunaitika hawezi coopérer. Mais politique inaweza kama inakuwa na vitu vitatu. Kia kwanza mpolitiki atake politicien. Unaweza kupenda peut-être kufe hero. Unaweza penda upate pouvoir. Unaweza penda kuwa millionnaire au milliardaire. Ndio watu wanaenda tafuta mpolitiki hivi. Hizi mapolitiki africaine. Hasa mtu ushaanza ongelea Belgique. Wewe upoza Kongo leo uanze kila Belgique. Sina pia nakumbusha France Fanon nikisema. Black skin white mask. White mask, black skin. Ndio kala Belgique. Belgique tunaona kama ni colonisateur. Na mtu kama colonisateur kwa mtu mzuri kwako. Donc si tungali mbele mentalite ya zamani. Na c'est pourquoi mnaona juba normalement politique ya intu ndio watu. Ukituona shiba Kongole, unatuona politique yetu. Ukiona politique yetu, unatuona validere wetu. Et peut-être ndio natufanza hivi, unaona kidogo na kidogo mtu anaanza reve tu aende ishi Ulaya tuna wazungu. Aende ishi Europe tu, aende ishi Amerika tu. Ndio tunaangalia example si validere wetu ndio exemplaire ile Waingereza wanasemaga lead by example hivyo ndio ba exemplaire sio tunakala na fuatilia vile wanataka fanza unakuwa leader kidogo na kidogo sasa vile kisiketi wa Mlumba miaka yote alishi Belgique kisha komba gani sasa mtu anasema huyu naye huyu mainchi zingine tu unaona vingine mainchi nyingine ba president waindaki hata mimi siasikiaga opoza South Africa aseme naye iko Ulaya na kama inaweza msenka anaweza enda limoya wala mdiza. Lakini shibe yetu tunakuwa kidogo na kidogo. Kwa sababu combattre hai. Ukishonisha kwanza kama mimi niko mambo nikiona tu deja ushanikimbia. Ushaniacha Mkongo unakuwa unasemea mbali na unasemea kwa YouTube. Unasemea kwa YouTube saa mimi hapa hivi. Asiwezi kusutenir tena naweza sema huyu hakuna anaweza fanza huyu.
Mtu anapambanaga na hali yake. Na kusema watu waseme kama no bwana leader, unakuwa kwa mwinchi unafeel, kuna feel. Donald Trump alisemaka, mtu akishapata problem unakalo na face. Unaiafrote. Ndio kusema kama no ni mwanaume, lakini unapata problem unataka kimbia. Nchi utailibere sai. Tuklete wakiwa kama hata mwavie bwana nikia sasa tulibere nchi kwa president. Sio kama ndio vinakuwa vile. Kuna Sara na katala kabisa kama Felix manake hataki kusikia. Kasema ndio hivi yenye ndio ile nchi yenye tuko ni hii. Mais haiko vya Kongo sio vya kusiria surprise. Ndio Kongole ule. Ndio politicien pana ndio politicien Congolais ule. Ndio kisa na raisonnaka, ndio kisa na fonctionnaka. C'est pourquoi mnaona rien ne change pas et rien na iko nafanana kama ita changer. Ndio hakuna kitu kinaweza changer kwenye leadership, hakuna leadership. Leadership uko naiangalia ni mule mgouvernement, ni mule opposition, leadership inafanana. Ni ile leadership, style ya leadership yetu tuko nayo inafanana. Ndio na wanapenda reseaux sociaux sana. Social media na wanaipenda sana. Validate. Na kingine bashatfanza bakisha kutuweza akili mwa hivi. Akifanya vitu anafanya sarifa anafanya sasa tumpigie mkono. Sasa vile alifanya ya nguvu sana yeye. Haiko hivi. Kujenga barabara, leta kujenga barabara, minister kujenga barabara. Halio tukupigie mkono. Wewe kama unaenda kwa election bakakuvote, maki ndio bakupatiaka. Kazi yako uko unafanya vitu vinavyoshwa kuwa. Ukifanya vitu vinavyoshwa kuwa, haukuwa kupigia mikono. Joueur akienda cheza kabumbu anaanza goli yako kumpigia mikono. Ifo aende ayaze ndio kazi yake. Objectif yake ni kuyaza kabumbu. Na wewe take politique na wewe objectif yako na wewe ni kuservir. Ina dependre sana departement uko na servir. Kama ni kujenga barabara ijenge, sio unajenga barabara msitaki kupigia mikono. Ndio kazi yako, walivote juu ile wewe faili kazi ndio unapaswa kuwa. Ukijenga siwi kama ukijenga kama ni start, sitakupigia mikono. Ndio unapaswa kuwa. Fasi nyingine ndio kisi vinakuaga hivyo. Hawapigiagi mikono. Hebu biko pale juu kufanya ile kazi. Ukinitafutia kazi mimi nataka sitwai. Sikio vitu vya kupigia mikono, mimi sitakupigia mikono. Ifolo nitafutie kazi wewe. Ndio nikipatia Shinwa hata bomule mkongo nikipatia Shinwa ile voix naambia Shinwa bwana napenda nikuvote wewe utakuwa Kongole juu kan tafutie kazi. Anaweza ifanza. Haiko vya negotiation wala haiko vraiment wewe mtu mzuri, wana tabia mbaya wala una ndio gisi vinakuaga fasi nyingine ndio gisi vinakuaga. Maiti nyingine sitwaye kupata mai habiko vya kunegocier, sitwaye kupata kura haibyo vya kunegocier, sitwaye kutunzwa haiko vya kunegocier, sitwaye kupata masomo ya bure haiko vya kunegocier, sitwaye kupata carte d'identité sio négociation wala faveur, sitwaye kupata passeport sio négociation wala faveur, sitwaye opportunité yote ile anaweza pata mpei haiko pouvoir haiko faveur. Ndio gisi vitu ndio natiri ndio gisi vinapashwa kuwa vile. Ule sitwaye anapashwa pata vile vitu vyote anastahili kupata. Kazi haiko vya kupigia mikono. Ni kule iko bashatu walionyesha kama no politique fa kitu mangi futu ndio mpigie mkono sasa biko vya refanze. Sasa vile tufanyia faveur. Hakuwa tufanyia faveur. Du pays iko pale unapashwa fanza vile. Kama unakatala kufanza bakuchia pale unakatala kufanza vile. Piko mtu mwiko tayari kiafanza vile bila kumpigia mikono. Ndio kazi yake. Na kama haifanze manchi za kuendelea bana mkamata responsable wa ile vyenye alifanza. Kama alifanya mzuri, ndio responsable wa ile ilifanyika hapa vya mzuri. Kama alifanya mbaya, wewe ndio responsable wa confirm kwa sheria na pisha kujuger par rapport ya vyenye ulifanza. Mais ebo kule Kongo bashaka tukeuza bashaka hawatonishe tena vile. Wanaanza tunaonyesha vile Felix ajenga barabara. Umwe yeye Felix yeye vraiment haiko sawa wale wengine. Haiko vile. Yeye jenga ndio kazi yake. Costa Mtamba tunaona maraba yeye kuna chikaza Costa Mtamba ona justice haiko kumpigia mikono ndio justice inapishwa kuwa
Ndio na tira justice dunia mzima ndio sinakuwa vile. Inapaswa kuwa ya mzuri. Haba bali negosi yake. Mnaichage kwa ya mzuri. Haiko tena wewe ngo na tunyorosha justice. Sio negotiation. Justice mwicho inapaswa kuwa mzuri. Woko pale jua kufanya kwa pale kwa mzuri. Basha tugeuza. Na hiyo sio kama iko na yona tuwewa fasi. Ndio ile habari nilikuwa nayo ya leo ya kulomba dialogue. Kama nomba dialogue sio make bananga wote, nanga iko kondani ya moro sio kama sasa sababu katu itakuwa ba conglomerate d'aventuriers wote ba M23 ba nani ba kama ba DF kama ba nani wote watatia kule. Sio dialogue intercongolais mko na lomba. Aseme ndio fuye taisha. Ndio fuye taisha. Na mwakombe kama ndio fuye taisha. Hiyo mwasha udanganya kama nukenda dialogue na dialogue zinaenea vi 53 accords. Yiko mwa ya article hapo. 53 accords ya Congo. Ndio 53 accords. Hapa ya kwa hata moja ishatumika. Hiyo kusema si dialogue. Haiko bako. Sio Congo. Haiko baswaniza biko nawaza ngaseme ngojo huyu akupata ka pouvoir gouvernement sema ndio maana fuyo iko. Abiko hata vile. Shibu mwenye bote mnaiona mko mnaona kwenye fuyo ilitokea na mwiko na itie. Kongo huko mnaweza ikala miaka milioni muongee mfe nini? Haya kwa ndio solution. Solution ni kutafuta les sources ya problème. Kama Congolais ni source ya problème, je vous en prie. Mais kama ana ndio source ya problème, il faut perdre le temps. Msisahau kushare na kulike ili kazi za bwana ziendelee. Merci tena tunaona. Bye.